Yan, dyan. Dyan na lang, dyan. Yan. Dyan o. Doon, pwede ba ito? Doon banda. Doon. Dyan. Yan, dyan na lang. Thank you. Thank you, Kim. Salamat. Thank you ka naman sa akin, Kim. Oh, thank you. Di pakita si Kim. Sangat ka din, Kim. Salamat. Umaga na? Wala yun. Oo nga. Buksan mo na yan. Alis na yan. Hoy! Bakit? Sarap mo, sapakin kita. Ayaw mo? Wag ka na lang. Oo. Umaga na eh. Ano tayo mabuksan? Ha? Tinapay na. Ano yung bukas na magluto na ano? Yan. Anong lagayan eh? Yan, lamig na. Look. Oo. Kain tayo kaligalig. Meron tayong itong ulam kaligalig oh. Tuyo. Saka may sabaw na gulay. Ayan. Pansit canton kaligalig. Ayan, pansit canton. Kain muna tayo. Oh. Papa. 140 yung ano eh. Manok 140. Ha? Manok. Manok kaka patatas, 16 patatas. Oh, grabe. 200. Oo. Lang? Oo. Dito. Sana kasi. Tuyo. Oh, tuyo saka ano. Yung sabaw. Pansit canton. Oh, kain muna tayo. Ngayon kain muna.